बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम अब तक में मैं सदफ अब्दुल जब्बार आपको खुशामदीद कहती हूँ। और आज जुम्मे का मुबारक दिन है, लेकिन बदकिस्मती से जुम्मे के ही दिन नमाज जुम्मे के दौरान हमने देखा पेशावर में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया। खुदकुश हमला हुआ वहाँ पर, जिसके नतीजे में 14 अफराद जाँ बहक हुए हैं। और उस मस्जिद से मुत्तसिल मदरसा था, मदरसा हुसैनिया, उसमें ये खुदकुश बमबार गए थे। वहाँ पर जाके इन्होंने कार्रवाई की। मुतादिद जख्मी हैं जो इस वक्त मुख्तलिफ अस्पतालों में ज़ेरे इलाज है। यानी जुम्मे का ये दिन नमाजी जब जा रहे हैं अपने फ़राइज़ की अदायगी के लिए, अल्लाह के घर में गए जहाँ पे पनाह ही मिलती है इंसान को, वहाँ पर भी वो महफूज नहीं है। और ये कोई नया और पहला वाक़या नहीं है। पाकिस्तान में मुतवादिद ऐसे वाक़यात होते रहे और पिछली गवर्नमेंट को भी इसी तरह के तमाम तरह मामलात फेस करने पड़े। अभी ये वाक़या हुआ था और सब इस पर अफसोस का इजहार कर रहे थे। और दूसरा, जो मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट का रेफरेंडम आज हो चुका है, उसका ऐलान होना, तो उससे पहले खबरें ये आ गई कि मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के एक मेंबर सिंध असेंबली साजिद कुरैशी साहब अपने बेटे समेत जाँ बहक हो गए हैं। वो भी नमाज जुम्मा पढ़ने के बाद अपने घर जा रहे थे कि उन्हें रास्ते में टारगेट किलिंग का निशाना बनाया गया है। जिस बेदर्दी से कत्ल हुए हैं आज तमाम लोग, उस पर अफसोस का इजहार किया जा सकता है, लेकिन ये सिलसिला जारी है। कई हम सालों से मरहला देख रहे हैं, ये सिचुएशन देख रहे हैं। मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट ने 3 रोज़ा सोग का ऐलान कर दिया है। साथ में ये कहा है अगर हालात ऐसे रहे तो फिर अमन की जमानत कोई नहीं दे सकता। अमन की जमानत कोई नहीं दे सकता। कराची जैसा शहर जहां पर हम कल की बात करें तो 15 लोग जाँ बहक हुए, आज की बात करें तो 13-14 की खबरें तो अब तक आ रही हैं। खुदा जाने शाम तक क्या सूरत हाल हो, रात तक क्या सूरत हाल हो। बहरहाल बहुत जरूरी है अमन कायम होना। रशीद गुडेल साहब MNA है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट के, उन्होंने आज कहा टीवी पर आकर बाकायदा कि चौधरी निसार साहब बातें तो बहुत करते हैं लेकिन कराची का चक्कर भी लगा लें, वजीर दाखिला है, कोई हमारी नहीं सुन रहा, हमें एहसास महरूमी बढ़ रहा है, हम भी पाकिस्तानी हैं और हम कहाँ जाएं। ये सवालात कुछ उठाए मुत्तहिदा ने और काफी कंसर्न उठाए। अभी उनकी जानिब से ऑफिशियली कोई रद्द-ए-अमल नहीं आया सिवाय सोग के और हड़ताल के ऐलान के अलावा। इस पर बात करेंगे जो मुल्क की सिचुएशन है, कराची की जो सिचुएशन है, इसे कैसे बेहतर किया जा सकता है। अभी मैं साबिक वजीर आजम यूसुफ रजा गिलानी साहब को भी सुन रही थी, जो कि मोहतरमा की जो आज यौम विलादत के हवाले से कुछ तकरीब है वहाँ पर थे। कहने की जो मसले इस वक्त इस गवर्नमेंट को दरपेश हैं वही हैं जो हमें थे, और ये अकेले किसी पार्टी के बस की बात नहीं है, सबको साथ लेके चलना पड़ेगा। किस हद तक साथ लेके चलना पड़ेगा, कैसे अमन व अमान आ सकेगा, इस तमाम तर सूरत हाल पर बात करेंगे इस शॉर्ट ब्रेक के बाद। प्रोग्राम में आपको खुशामदीद कहती हूँ। हमारे साथ इस वक्त मौजूद गेस्ट मौजूद हैं। MQM से सीनियर रहनुमा वसीम अख्तर साहब ने हमें ज्वाइन किया टेलीफोन लाइन पर। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मेंबर सिंध असेंबली शर्मिला फारूकी साहब हमारे साथ हैं, और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून से मेंबर नेशनल असेंबली शेख रोहेल असगर साहब ने हमें ज्वाइन किया। आप तीनों का बहुत शुक्रिया। आगाज करूंगी वसीम अख्तर साहब आपसे। सर, क्या कहिएगा, हम तो रेफरेंडम के नताइज का इंतजार कर रहे थे कि ये अफसोसनाक वाकया हुआ है, लेकिन उसके बाद रशीद गुडेल साहब ने काफी बयानात दिए। वो कहते हैं चौधरी निसार साहब बयानात तो बहुत देते हैं, जरा कराची भी तशरीफ ले आए और MQM के एहसास महरूमी बढ़ाए। मुझे बताइएगा आज का वाकया आप किसको मौरूद इल्जाम ठहराएंगे, किस वजह से तमाम तर सूरत हाल है? देखिए सदब, हम बहुत अरसे से ये कहते चले आ रहे हैं, जहाँ तक आपने गुडेल साहब के बयान का हवाला दिया, जाहिर है जिसका दिल दुखा हुआ हो और जिनके साथी इस तरह शहीद किए जा रहे हों, उनकी तो एक जमा साल औलाद उनके साथ थी, नमाज पढ़ के निकल रहे थे, दोनों को शहीद कर दिया गया। तो जिनका दिल दुखा हुआ हो तो वो फिर अल्फाज का चुनाव नहीं कर सकते, फिर वो उनके जो जहन में आता है, दिल में आता है, वो बात कही जाती है। तो इलेक्शन से पहले अगर आप देखो तो ये सिलसिला शुरू हुआ था और हम हर फोरम पे रिकॉर्ड पे ला रहे थे, एहतजाज बुलंद कर रहे थे, पार्लियामेंट के अंदर भी और बाहर भी एहतजाज भी किए, हड़तालें भी की, यौम शोक भी मनाए, और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से लेके सदर पाकिस्तान, वजीर आजम केयर टेकर हो या अभी मौजूदा वजीर आजम, सबसे रिक्वेस्ट कर चुके हैं कि इस मैटर को सीरियसली लें। ये बलूचिस्तान जैसी हालात पैदा किए जा रहे हैं शहर में, जैसे बस शुदा लाशें बलूचिस्तान से मिलती हैं, कोयटा से मिलते हैं, इसी तरह कराची में ये सिलसिला जारी है। खास तौर पे MQM के कारकुनों को घर से उठाया जा रहा है, सादा गाड़ियों में लोग आते हैं, सादा लिबासों में, और फिर उनकी लाशें मिलती हैं। इस किस्म के अगर तरीकेकार अपनाए गए माजी की तरह, माजी में भी ये हो चुका है, अगर ऐसा रहा, ये सिलसिला जारी रहा,
تو پھر ظاہر ہے عوام اور پارٹی کے کارکنان کا صبر کا پیمانہ جو ہے وہ لبریز ہوگا. وہ پھر کنٹرول سے جو قیادت ہوتی ہے اس سے بھی پھر نکل جاتے ہیں, وہ اپنے فیصلے پھر خود کرتے ہیں. تو صاحب اقتدار کا فرض بنتا ہے کہ ان حالات کو قابو میں صاحب اقتدار صوبائی حکومت سے آپ کا یہ مطالبہ ہے یا پھر وفاقی حکومت سے یہ مطالبہ ہے؟ میں آپ کو وہی کلیئر کر رہا ہوں, معاملہ صوبائی حکومت کا ہے. یہ فیڈرل گورنمنٹ کا تعلق نہیں ہے اس سے. مگر جب سچویشن ایسی ہو جائے, آپ نے دیکھا کہ جب بلوچستان کے حالات خراب ہوئے, کوئٹہ کے حالات خراب ہوئے, تو فیڈرل گورنمنٹ نے اسٹیپ لیا, اور بڑا اچھا یہ نئی گورنمنٹ نے بلوچستان کی حالت کو بہتر کرنے کے لیے اسٹیپ لیے ہیں. اسی طرح ہم چاہیں گے کہ جب سندھ حکومت جس پہ ہمیں خدشات ہیں, حج کی حکومت ان پہ ہمیں خدشات ہیں, وہ سیریس نہیں لے رہی تھی, اس چیز کی طرف ہے وہ کرمنل ایلیمنٹ جو ہے وہ دندناتا پھر رہا ہے آج بھی, اور مادر پدر آزاد کرمنل ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اغوا برائے تاوان ہو رہا ہے, ٹارگٹ کیس ہو رہی ہے, ہمارے ساتھی 200 سے زیادہ ساتھی ہمارے شہید ہو چکے ہیں, تیسرا ایم پی اے شہید ہوا ہے اپنے بیٹے کے ساتھ آج. تو ہم حالات کو کس طرف لے جا رہے ہیں؟ ہم لڑائی نہیں چاہتے, ہم کسی سے اختلافات نہیں چاہتے, ہم چاہتے ہیں کہ جو یہ کارروائیاں کر رہا ہے ان کو گرفتار کیا جائے. ایسا نہیں ہے کہ لا انفورسمنٹ ایجنسیز کو نہیں پتا کہ یہ لوگ کہاں سے آپریٹ کرتے ہیں, کہاں یہ ان کے ہائیڈ آؤٹ, سب پتا ہے. مگر افسوس کہ اس وقت کوئی موجود نہیں ہوتا جب یہ حادثے پیش آتے ہیں. اس وقت ہمارے ساتھ ظاہر ہے سندھ گورنمنٹ کو ریپرزینٹ بھی کر رہی ہیں ممبر سندھ اسمبلی شرمیلا فاروقی صاحبہ. شرمیلا صاحبہ, آپ نے گفتگو سنی ہوگی, صوبائی حکومت کا معاملہ ہے, آپ لوگ اس وقت حکومت کر رہے ہیں, گو کہ پچھلی حکومت میں ساتھ تھے آپ دونوں, لیکن اس وقت مطالبہ ہے کہ حکومت سیریس نظر نہیں آ رہی, اور پہلے بھی کئی بار کہا چکا ہے کہ کرمنل ایلیمنٹس ایسے ہیں جن کی سرپرستی بھی کرتی ہے پاکستان پیپلز پارٹی. یہ کئی بار متحدہ قومی موومنٹ کے پلیٹ فارم سے کہا جا چکا ہے. کیا کہیے گا آپ, کیوں امن و امان بحال نہیں کر پا رہے ہیں, کیوں لوگوں کی گرفتاریاں نہیں ہوتی جو اس طرح دن دہاڑے قتل کر دیتے ہیں؟ شکریہ صدف. پہلے تو میں ساجد بھائی اور ان کی بیٹے کی شہادت پہ دلی دکھ کا اظہار کرنا چاہتی ہوں, اور ان کی جو اہل خانہ ہے ان کے ساتھ جو ہماری ہمدردیاں ہیں وہ شامل ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب پہ رحم کرے اور فیملی پہ بھی رحم کرے. دیکھیے, وسیم بھائی کی جو ناراضگی ہے, جو تحفظات ہیں, جو شکایات ہیں, وہ اپنی جگہ بالکل بجا ہیں. میں ایک چیز ضرور کہوں گی کہ ہم بالکل بھی نہیں چاہتے کہ کراچی میں کسی کی بھی لاش اٹھے یا کسی کا بھی خون بہے. انفارچونیٹلی کچھ ایسے حالات پہلے بھی رہے, 5 سال اس سے پہلے بھی رہے, اور اب بھی کچھ ہمیں ایسے عناصر نظر آ رہے ہیں جو شاید اس بات پہ آمادہ ہیں اور اس بات پہ بھرپور طریقے سے کوشش کر رہے ہیں کہ کراچی میں قتل و غارت ہو, کراچی کا امن جو ہے برباد رہے, اور خصوصی طور پہ اب لیجسلیٹرز کو اب ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. یہ بڑی سیریس سچویشن اس وقت. حکومت کی کیا ذمہ داری ہے شرمیلا صاحبہ ایسے موقع پر, جب پہلے آپ لوگ کہتے تھے کہ ہم اچھی پرفارمنس یا لا جو ہے پیس ہم ریسٹور نہیں کر سکے, اتحادی ہمیں بلیک میل کرتے تھے, ہم ٹھیک طریقے سے کام نہیں کر سکتے, اب تو آپ لوگ دیکھیے, میں اس چیز کو جسٹیفائی بالکل نہیں کروں گی کہ کوئی بھی وجہ ہو, لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر صحیح نہیں ہے تو اس کی ذمہ داری حکومت وقت پہ جاتی ہے. اس وقت اگر کوئی سچویشن ایسی ہو رہی ہے تو دیکھیے اس وقت بھی حکومت ہماری ہے اور اس سے ہم بری ذمہ نہیں ہو سکتے, لیکن یہ میرے خیال ہے تھوڑی زیادتی ہوگی اگر آپ یہ کہیں کہ ہم اس میں مخلص نہیں ہیں یا ہم کراچی کے حالات کو بہتر بنانے کے لیے کوشاں نہیں ہیں. ہم بالکل کوشاں ہیں, لیکن دیکھیے جہاں آج آپ کو معلوم ہوگا کہ ایک بار پھر لیاری کے اندر بھی سرچ آپریشن ہوا ہے, جہاں ہوا ہے وہ آپ کو زیادہ معلوم ہے, آپ کا چینل بھی دکھا رہا تھا, گرفتاریاں بھی ہوئی ہیں, کچھ لوگ بازیاب بھی کیے گئے ہیں جو کڈنیپ تھے, باقی چند ایک اور ایریاز کے اندر بھی کارروائی ہوئے. جہاں انٹیلیجنس ایجنسیز کے حوالے سے رپورٹس آ رہی ہیں کہ کرمنل ایلیمنٹس ہے, وہاں کارروائی ہو رہی ہے. دیکھیے اس میں ہمیں تو اپنی لوگوں کی طرف گالیاں پڑتی ہیں اور ہمارے متحدہ کے دوستوں کی طرف سے بھی گالیاں پڑتی ہیں, اس وقت ہم سے کوئی بھی مطمئن نظر نہیں آ رہا, لیکن ہم اپنی کوششیں جاری رکھے ہیں. اس چیز میں ضرور درخواست کروں گی ایسے موقع پہ کہ مجھے پتا ہے کہ جب اس قسم کی کوئی ہائی پروفائل ٹارگیٹڈ مرڈرز ہوتے ہیں اور جہاں پر کوئی بھی عام شہری کی بھی اگر کہیں ہوتی تو
ایموشنز بڑے چارجڈ ہوتے ہیں اور اس وقت ہم غصے میں آ کے فرسٹریشن میں آ کے ایسی باتیں کہہ دیتے ہیں جس سے مزید اشتعال پھیل جاتا ہے. میں نے ابھی کچھ دیر پہلے الطاف حسین صاحب کا بھی بیان دیکھا ہے اور انہوں نے بڑی اچھی بات کی ہے کہ اس موقع پہ جو ہے پرامن رہے ان کے جو کارکنان ہیں. یہ لیڈرشپ کی طرف سے ڈیفینیٹلی ایک اچھی چیز ہے جو آئی ہے اور آنی چاہیے. اور میں یہی درخواست کروں گی کہ اگر کہیں نشاندہی ہوتی ہے تو اس میں متحدہ قومی موومنٹ ہماری مدد کرے قاتلوں کو گرفتار کرنے میں. ایک گن مین غالباً جو ہے وہ ساجد بھائی کا وہ ان کو اس کی گرفتاری. میں یہ سوال ضرور لے کے جاؤں گی وسیم اختر صاحب کی جانب, لیکن شیخ روہیل صاحب کا بھی میں ادھر ان پٹ لے لوں. کیا کہتے ہیں شیخ صاحب, کیا کہیے گا؟ صوبائی حکومت کا ہی اب یہ معاملہ ہے, لیکن کل جب وہ بریفنگ دے رہے تھے وزیر داخلہ صاحب, وہ الٹیمیٹم انہوں نے دیا ہے کہ 1 ماہ کے اندر سندھ میں کراچی میں حالات ٹھیک کیے جائیں ورنہ وفاق پھر خود کارروائی کرے گی. اس کو لے کے پیپلز پارٹی نے تو کنسرن شو کیے. آپ مجھے بتائیے اس مسئلے کا حل یہی ہے کہ اگر صوبہ نہیں کر پا رہا ہے کچھ تو پھر وفاق ہی آ کر موقف لے؟ کیا آپ لوگ اسٹینڈ لیں گے اس پر؟ صدف, اصل بات یہ ہے کہ پہلی بات تو یہ کہ انتہائی دکھ بڑا یہ ہے اپنا واقعہ. اور انسان چاہے وہ ایم پی ہو یا عام آدمی ہو, کسی بے گناہ انسان کی جان لینا تو یہ کوئی مردانگی نہیں. میں کہتا ہوں یہ بڑا صفاقانہ اور انتہائی درندگی والا بات. اب دیکھیں پچھلے کئی سے برس سے کراچی آہستہ 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 جلتا اب تو وہاں پہ ایک لاؤ ایسا پک کے, بلکہ میں یہ کہوں گا جیسے آپ یہ سمجھ لیجیے کہ ایک ایسے ایج پہ پہنچ گئے جہاں پہ اب بربادی کے علاوہ مجھے تو کوئی نظر نہیں آتی چیز. اور یہ جو آج واقعہ ہوا ہے یہ بھی انتہائی افسوسناک واقعہ ہے, اور اس طرح تو پھر چلتا رہا تو پھر بالکل ہی ختم ہو جائے گا سارا معاملہ. یہ تو عاطفی کوئی تو ذمہ داری لے گا, کوئی تو حالات ٹھیک کرے گا. آپ نے ایک بات یہ پوچھی ہے کہ بات اصل پہ یہ ہے کہ ہمیں 2 کام بیسیکلی کرنے پڑیں گے. ایک تو جو لا انفورسمنٹ ایجنسیز ہیں ان سے اکاؤنٹیبلٹی, ان سے پوچھنا پڑے گا, ان سے لینا پڑے گا, حساب لینا پڑے گا کہ آپ کو جب ایک فری مینڈیٹ دیا, آپ کو فری ہینڈ دیا, تو آپ کیوں نہیں یہ اس کو سنبھال رہے. ایک بات تو یہ. دوسرا بات سچ بولنا پڑے گا. سچ یوں بولنا پڑے گا کہ جو لوگ پکڑے جاتے ہیں ان سے انویسٹیگیشن کے بعد وہ حقائق منظر عام پہ لانے پڑیں گے کہ اصل حقائق کیا ہے, یہ کون لوگ ہیں اور کدھر سے یہ اسٹرائک کرتے ہیں, کن کے یہ اعلی کار ہیں, کیا یہ کوئی بیرونی طاقتیں ہیں, اندرونی طاقتیں ہیں, کوئی پولیٹیکل طاقتیں ہیں جو ان کو سپورٹ کر رہی ہیں. یہ چیزیں اب کھل کے سامنے آنی چاہیے. بہت کراچی کے ساتھ تو انتہا ہو گئی. اب جو آپ فرما رہی تھی نا کہ وفاق نے یہ کہا ہے کہ آپ 1 ماہ کے اندر اپنے حالات کو درست کر دیں ورنہ کیا کریں گے, کیا وفاق کرے گا, ایکشن کیا لیں گے؟ میری ایکشن اس میں یہ ہے کہ جو آپ یہ سمجھتے ہیں کیونکہ رینجرز جو ہے وہاں پہ تعینات ہے اور رینجرز کو آپ نے ہینڈ اوور کیا ہوا ہے سندھ گورنمنٹ کو. اب چونکہ رینجرز ہی ایک ایسا ادارہ ہے, اول تو میں یہ آپ کو کروں میں کہ وفاق کا تو یہ مینڈیٹ نہیں ہے, وفاق تو اس میں دخل نہیں دے سکتا. وفاق تو اس میں دخل سے مراد یہ ہے کہ وفاق کی دخل اندازی اس میں قانونی طور پہ تو آئینی طور پہ قانونی طور پہ نہیں بنتی, لیکن اخلاقی طور پہ ذمہ داری بنتی ہے پورے پاکستان میں. وہ چاہے پنجاب ہو, چاہے سندھ ہو, چاہے بلوچستان ہو, چاہے کے پی کے ہو, یہ پھر وفاق کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہاں پہ لا اینڈ آرڈر سچویشن اگر ورسٹ ہوتے ہیں تو ان کو ٹھیک کیا جائے. اب وہ کیسے ٹھیک ہوگا؟ وہ ویسے ٹھیک ہوگا کہ پھر جیسے آپ نے دیکھا کہ جو نثار صاحب نے جتنے اسٹیک ہولڈرز تھے ان کو سب کو اپنے ساتھ بٹھا کر وہاں پہ بریفنگ دی اور پھر ان سے یہ سارے معاملات طے کیے کہ آئندہ آپ کی کوآرڈینیشن بہت ضروری ہے. اچھا, مجھے جو نظر آتا ہے سر وہ ذرا کراچی بھی تشریف لے آئیں, یہاں کے اسٹیک ہولڈر سے بھی بیٹھ کے بات کر لیں. دیکھیں جیسے ایک بڑا افسوسناک واقعہ بلوچستان میں ہوا تھا تو جو نثار صاحب وہاں تشریف لے گئے. اب میں اس بات سے بالکل اتفاق کرتا ہوں, بالکل اتفاق کرتا ہوں. آپ چوہدری صاحب کو جانا چاہیے, چوہدری صاحب کو دیکھنا چاہیے, لیکن صدف جانے آنے سے کچھ نہیں ہوتا. آپ کو عمل کرنا ہے, آپ کو کچھ کر کے دکھانا ہے. جانے سے آپ جاتے ہیں اور کہتے ہیں جی اب آئندہ نہیں ہوگا, اور آپ ابھی جہاز تک نہیں بیٹھتے ہو, پیچھے سے پھر وہی لوگ دندناتے ہوئے لوگوں کو قتل و غارت شروع کر دیتے ہیں. یہ مطلب آپ نے ماضی میں بہت دفعہ دیکھا, بہت ہو چکا ہے, پہلی بار. ٹھیک ہے, یہ واقعہ نہیں. میں یہ میری آخری یہ بات سن لیں, میں یہ کہہ رہا ہوں چوہدری صاحب نے سندھ گورنمنٹ کا بالکل ٹھیک کیا. انہوں نے سندھ گورنمنٹ کا پروگریٹو ہے, سندھ گورنمنٹ کی یہ ذمہ داری ہے. سندھ گورنمنٹ کو انہوں نے جو کہا ہے, انہوں نے یہی کہا ہے کہ آپ 1 مہینے کے اندر کر لیں. پھر اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ فیڈرل انٹیلیجنس ایجنسیز جو ہیں ان کو لے کے ساتھ
تو پھر اس کے حقائق کی تلاش کی جائے کہ اصل مدعا کیا ہے, یہ جڑ کہاں سے نکلتی ہے, یہ کیا اصل بیماری کیا ہے. اصل بیماری ٹھیک ہے, پکڑیں گے اصل بیماری ختم نہیں کریں گے تو بیماری اصل بیماری پہلی دفعہ تو خیر یہ واقعہ نہیں ہوا, 20 لوگ مر چکے ہیں, 20 گرفتاریاں بھی ہو چکی ہیں. وسیم اختر صاحب, کیا آپ لوگ پوائنٹ آؤٹ کریں گے کون لوگ ہیں, جیسے کہ روحیل اصغر صاحب کہہ رہے تھے پوائنٹ آؤٹ کریں, شرمیلا صاحبہ کہہ رہی ہیں پوائنٹ آؤٹ کریں, ان کے خلاف پھر ایکشن لیا جائے گا. کیا یہ پہلی دفعہ ہو رہا ہے, پہلی دفعہ نشاندہی ہوگی, کیا ہم نہیں دیکھتے ہماری عدالتوں سے ملزم بھی چھوٹ جاتے ہیں, اس پہ آپ کا کیا رسپونڈ ہوگا؟ دیکھیے میں سمجھتا ہوں یہ آج کوئی نئی چیز نہیں ہو رہی کراچی میں. اگر نیت صاف ہو, نیوٹرل ہو کے اور ول ہو کہ ہمیں یہ مسئلہ حل کرنا ہے تو یہ 1 مہینے میں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اچھا, کو ماضی کی ایک مثال یاد دلاؤں کہ تو مہاجر قومی موومنٹ تھی, تو ایک ایم کیو ایم کے کسی کارکن نے اپنا خود فیصلہ کر کے کسی میجر کے تھپڑ مار دیا تھا, اور اس کی سزا یہ بھگتی گئی کہ ہزاروں جوان قتل کر دیے گئے ماورائے عدالت. آپریشن کیا گیا کراچی میں, رینجرز کے سپاہیوں کی گردنیں کاٹی جا رہی ہیں, اغوا کیا جا رہا ہے, گولیاں ماری جا رہی ہیں, پولیس کے لوگوں کو گولیاں ماری جا رہی ہیں, عوام کو گولیاں ماری جا رہی ہیں, مگر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسی جو سورما ہیں وہ ٹس سے مس نہیں ہو رہے. ڈیسیشن تھا اور ایک آج کا ڈیسیشن, تو نیتیں خراب ہیں, صاف کر لے. اور اسلحہ جہاں سے آ رہا ہے اس شہر میں, اسلحہ کراچی میں نہیں بنتا ہے کے پی کے میں, یا کے پی کے سے ہٹ کے جو غیر علاقے ہیں ادھر انلیگل فیکٹریز ہیں, وہاں سے اسلحہ یہاں سمگل ہوتا ہے. تو کیا ایم کیو ایم روکے گی اسلحے کو؟ ایم کیو ایم ابھی حکومت میں نہیں ہے نا وسیم اختر صاحب, ایم کیو ایم ابھی حکومت میں نہیں ہے اور اسلحہ ابھی نہیں آ رہا, اسلحہ پہلے سے آ رہا ہے اور آپ پہلے بھی حکومت میں تھے. اگر سنسیئرلی آپ اسلحہ روک دیں گے تو میں سمجھتا ہوں مسئلہ حل ہو سکتا ہے. اس شہر میں اسلحہ آنا بند ہو جائے, صرف مارنے کے لیے کی بات نہیں ہے, اسلحے کے ساتھ سرمایہ کہاں سے آ رہا ہے یہ بھی تو دیکھنے والی چیز ہے. اسلحہ تو ٹھیک ہے, پہلے اسلحہ تو روک لیں, کون خریدا تو روک لیں, یہ سب سے بڑی کرتے ہیں, یہ سائڈ بائی سائڈ چلیں گی دونوں. اسلحہ رکے گا, ساتھ میں سرمایہ روکنا پڑے گا, جس سرمایہ سے خریداری کی جاتی ہے اور جس سرمایہ سے اس کو لوگوں کو خرید کے یہ اسلحہ ہی نہیں ہوگا تو سرمایہ کی ضرورت ہی نہیں ہے. اسلحہ نہیں ہوگا تو خریدے گا کیا؟ اسلحہ روک دیں, ریکور کریں انلیگل ویپن. بل پڑا ہوا ہے اسمبلی میں ڈی ویپنائزیشن کا, اس کو پاس کرا دیں. بھائی جان وسیم اختر, اسلحہ صرف جیب سے نہیں آتا, اسلحے کے کنٹینر جو آتے ہیں وہ بھی تو دیکھیں, اس کو بھی ذرا اپنے ذہن میں رکھیں. لیکن وسیم اختر صاحب یہ تو ابھی نہیں ہو رہا, آئی گیس میرا رابطہ ان سے منقطع ہو گیا ہے. شرمیلا صاحبہ آپ بڑی خاموش ہیں, جو معاملہ ہے وہ کہہ رہے ہیں نیتیں ٹھیک نہیں ہیں اور اسلحہ روکیں کس کا کام ہے؟ لا انفورسمنٹ ایجنسیوں کو انہوں نے پوائنٹ آؤٹ کیا, مختلف حکومت آپ کو پوائنٹ آؤٹ کیا, آپ کی حکومت کو. کیا کہیے گا, اسلحہ روکا جائے, کس طریقے سے جو فنڈنگ ہو رہی ہے یہ روکی جائے, کسی طریقے سے تو حالات ٹھیک کرنے پڑیں گے. 5 سال تو اسی میں گزر گئے, مذمتیں ہوتی رہی, ایک دوسرے کے خلاف الزامات چلتے رہے. اب یہ سلسلہ رکنا چاہیے, عمل ہونا چاہیے. دیکھیے نیت پہ شک کرنا تو میں نے پہلے کہا کہ بڑی زیادتی ہے, اور نیت جو ہے کس کی کیا ہے وہ تو اللہ بہتر جانتا ہے. انسان کو ایک دوسرے پہ الزام تراشی کر سکتے ہیں اور بڑا آسان ہوتا ہے یہ کہہ دینا کہ نیت ٹھیک نہیں ہے اس کی یا نیت ٹھیک نہیں تھی اس کی. بات یہ ہے کہ اسلحہ کیا صرف کراچی میں, مجھے آپ بھی یہ بات بتائیے, کیا باقی کسی صوبے میں اسلحہ نہیں ہے؟ کیا آپ کو پشاور میں اسلحہ نظر نہیں آتا؟ کیا آپ کو لاہور میں اسلحہ نظر نہیں آتا؟ خوشی ہو, غم ہو, دھماکہ ہو, کچھ بھی ہو, اسلحے ہی کی آپ اتنا اسلحہ ہے کہ اسلحے کی ماشاءاللہ کھلے عام جس طریقے سے نمائش کی جاتی ہے اور جس طریقے سے اس کو فلانٹ کیا جاتا ہے, یہ آپ اور میں سب دیکھتے ہیں, آپ ہی کے چینلز کے اوپر وہ فوٹیجز آتی ہیں اور ہمیں پتہ چل جاتا ہے کہ کس کس کونے میں کتنا اسلحہ ہے. بالکل پورے پاکستان کو ڈی ویپنائز کریں. لیکن ایک چیز میں آپ کو کہوں گی کہ دیکھیے متحدہ قومی موومنٹ کے یہ تیسرے ایم پی ہیں جن کو شہید کیا گیا 3 سال میں, اور پچھلے جو 2 ایم پی ایس تھے ان کی جو شہادت ہوئی ان کے قتل میں ملوث کالعدم تنظیم کے لوگ تھے. الزامات تو بہت سارے لگے ایک دوسرے پہ, لیکن جب انویسٹیگیشن ہوئی تو پتہ چلا کہ کالعدم تنظیم کے لوگ تھے. کراچی میں یہ ایک بہت بڑا ایشو ہے. یہاں پر اگر چودھری نثار صاحب یہ کہتے جی 1 مہینہ, بھائی میں کہتی ہوں کہ چودھری نثار صاحب کل آ جائیں,
आके ब्रीफिंग लें यहाँ पर जो आपकी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं और देखें समझें कि क्या है, फिर इस किस्म के स्टेटमेंट दें। बड़ा गैर जरूरी स्टेटमेंट था। इस तरीके से किसी भी इलेक्टेड गवर्नमेंट को जो डेमोक्रेटिक हो उसको थ्रेट नहीं दिया जाता। आप उसे सपोर्ट देते हैं कि जी अगर कहीं जरूरत है तो हमें बताएं, और 1 महीने का इंतजार क्यों कर रहे हैं वो सपोर्ट देने के लिए? वो कल आ जाएं और बताएं कि जी जो चाहिए प्रोविंशियल गवर्नमेंट को देने के तैयार है। इस तरीके से इस टाइम में आप हालात ठीक कर लें तो फिर वो नहीं देखिए ना, मेरी बात सुने जी। 1 महीने में तो वो मैं समझती हूँ कि अपनी फॉरेन पॉलिसी ठीक नहीं कर सकेंगे जो 1 महीने में वो गवर्नमेंट को फॉरेन पॉलिसी को छोड़ दो, आप हर चीज को नेगेटिव ना लिया करो, मनफी ना लिया करें। एक साथ जब हुकूमत में होते हैं ना तो ज्यादा मनफी ना लिया करें, मनफी हर चीज को मनफी ना लिया करें। उन्होंने जो बात की है उन्होंने बड़े अच्छे सेंस में बात की है, मैं सुन रहा हूँ। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद कहूंगी। कुछ बयानात का हवाला दे रही थी शर्मिला फारूकी साहिबा, क्या कहिएगा शेख रुहैल साहब? आप खुद तो खैर कह रहे थे कि उन्हें ऐसे नहीं कहना चाहिए था, लेकिन मैंने आपसे पहले भी सवाल पूछा क्या कर लेंगे, और अल्टीमेटम देना ठीक है, आ जाएं चौधरी निसार साहब, आकर हालात देख लें, खुद सही कर लें। अल्टीमेटम नहीं है सदब, इसको समझने की कोशिश करें। आप इस बात को यूं न लें, इस बात को यूं लें कि कराची के हालात बहुत खराब हैं और आज का वाकया तो इंतहाई अफसोसनाक है ना। इसमें उन्होंने ये जरूर कहा है कि चूंकि अल्टीमेट जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो तो कराची की सिंध गवर्नमेंट की है। अब उन्होंने जो मैं समझ पाया हूँ जिस बात को जो मीटिंग उन्होंने कन्वीन की थी उसमें सारी फोर्सेस मौजूद थी। अच्छा, जो मैं समझ पाया हूँ वो यही है कि मेरे ख्याल में शायद वो इंटेलिजेंस फोर्स घर वापस आ गए हो, घर पे आके वापस तुम जा रहे हो, घर पे भी आ गए। शर्मिला साहिबा इन्फोर्समेंट जो एजेंसीज हैं उनको एक्टिव करेंगे, उनकी कोऑर्डिनेशन करेंगे और उसके बाद वहां से पूरी इन्फॉर्मेशन लेंगे और जो लोग पकड़े गए हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन रिपोर्ट्स को सामने रखेंगे। ठीक है, मैंने पहले भी अपनी गुफ्तगू कहा था कि कौन है जो ये कर रहा है। अब इसमें ये मुमकिन नहीं है, ये मुमकिन नहीं है सदफ के जब आप कोई किसी शख्स को पकड़ते हैं, जैसे शर्मिला ने अभी कहा कि किसी ने कत्ल किया और वो कालदम तंजीम का आदमी था, तो कालदम तंजीम का आदमी था, इसी तरह बाकी जो लोग पकड़े गए तो सारी बात जो है खुल के सामने आ जाएगी। जो लोग इसमें मुलव्वस हैं उनका मंजर-ए-आम पे आ जाएगा और ये खुदा न खास्ता उनका मैं नहीं समझता ये उनका मकसद था कि भाई वो और इसका एक्शन लेंगे। एक्शन तो यही होता है ना कि आपको एक मॉरल और ये बयान ठीक है। वैसे मुझे बताएं इस पे पीपल्स पार्टी का कंसर्न है, वसीम अख्तर साहब का क्या कंसर्न है, मैं बाद में पूछूंगी। ये ठीक है बयान अल्टीमेटम देना 1 महीने का किसी भी सूबाई हुकूमत को, क्या हालात कहा गया कि 1 महीने में क्या वो बलोचिस्तान को ये अल्टीमेटम देंगे? लेकिन मैं आपको बलूचिस्तान में बहुत अरसा से 2 चीजें वहाँ पे, एक इंसर्जेंसी है जो सबको पता है और दूसरा वहाँ पे जो बलोच थे वो उनकी एहसास महरूमी थी कि वो चीज समझते थे कि उनकी जो रियल लीडरशिप है बलूचिस्तान की उनको कभी हुकूमत नहीं मिली। अब तो आपने उठा के उस रियल गवर्नमेंट दे दी ना, रियल जो बलोच लीडरशिप थी, अब उनको ये सपोर्ट दी गई, उनको ये कहा गया कि भाई आप अपने मामला को दुरुस्त कर लें, आप खुद बैठ जाएं आप और दुरुस्त करें। और आपने पहला बयान जो चौधरी साहब ने असेंबली में दिया था उसको भी जरा गौर कर दीजिए, उसमें उनका बड़ी वाशकाफ आवाज में और सच्चाई कि इसमें कोई ऐसे लोग तो मुलव्वस नहीं है जो इनर आपके हैं और जिनका ताल्लुक इंटेलिजेंस एजेंसी से है, वो तो नहीं है। और ये बड़ा मतलब एक साफ शफाफ सा बयान था, उसमें बड़ा खुल के बयान दिया, उन्होंने सच्चाई सामने रख दी। अब ये भी सच्चाई उन्होंने सामने रख दी कि अगर खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे, मैं ये कहता हूँ कि अगर आप हालात दुरुस्त नहीं कर सकते तो फिर वफाक को तो फिर अपना रोल अदा करना होगा। वो क्या रोल कैसा होगा? रोल ये होगा कि आप अपनी सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज को, आप अपनी सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज को एक टेबल पे बैठा के फिर आप हकायक को सामने लेके आएंगे और जो हकायक होंगे आप उसको मंजर-ए-आम पे लेके आएंगे। जो भी उसमें शामिल है, उसमें जो भी शामिल है उसको आप बिल्कुल फिर ऑन टेबल करेंगे ताकि दुनिया को, लोगों को, पाकिस्तान के अवाम को ये समझ आए कि असल इसका मामला क्या है। मैंने पहले भी कहा है कि आपको इसको जड़ से पकड़ना होगा कि असल मसला क्या है। अब देखें ना, ये बड़े अरसे से अब जिस दिन से हुकूमत आई है और यहाँ पे बहुत ज्यादा काम शुरू हो गया और बहुत ज्यादा रोजाना बिला नागा 15-16, 20। चलिए ठीक है। वसीम अख्तर साहब आप क्या कहिएगा, जो चौधरी निसार साहब ने बयान दिया, आप इत्तेफाक करते हैं, कहते हैं 1 महीने में हालात ठीक करें, अल्टीमेटम दे रहे हैं वो, नहीं तो विफाक कार्रवाई करेगा। आप समझते हैं विफाक को अब हालात क्योंकि इस नहज पे पहुंच चुके हैं कि विफाक को कार्रवाई करनी चाहिए, 1 महीने का टाइम नहीं बल्कि कुछ हफ्तों में अब ये तमाम सूरत हाल बेहतर करनी चाहिए? हम जनाजे उठा रहे हैं और कह रहे हैं
10-12-15 रोज का है आ रहे हैं और आ रहे हैं। यौम सोग का ऐलान कर रहे हैं, जैसे कि हमने आज भी किया। 3 यौम सोग कारोबारी हजरात से रिक्वेस्ट की है, ट्रांसपोर्टर से रिक्वेस्ट की है कि हमारे इस गम में आप भी शरीक हों, क्योंकि ये शहर जो कराची हाइट्स हैं इसके साथ ऐसा लग रहा है कि अलग से कोई सलूक किया जा रहा है। उसकी वजह बताऊं मैं आपको। देखें, हम लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसी से कह के थक गए हैं, रिकॉर्ड पे है, प्रेस में है, मीडिया, इलेक्ट्रॉनिक हर जगह मौजूद है हमारे स्टेटमेंट्स, हमारे यौम सोग के खुदारा इनको कर रहे हैं। हो क्या रहा है सदफ, असगर भाई आपकी नॉलेज में भी लाऊं, हो क्या रहा है कि उल्टा हमारे ही कारकुनान के घरों पे छापे मारे जा रहे हैं, उनको घरों से उठाया जा रहा है। अभी पिछले दिनों घरों से लोगों को, लड़कों को उठाया गया। अगर हमारा खुदा ना खास्ता कोई लड़का क्रिमिनल एक्टिविटीज में है तो वो घर में थोड़ी सोएगा, वो मस्जिद से थोड़ी निकलेगा पढ़ के। उनको मस्जिदों से निकलते हुए उठाया जा रहा है और ऐसी जगह पे ले जाती है रेंजर और वहां टॉर्चर करके, सख्त टॉर्चर, असगर भाई आपको बता रहा हूं, सख्त टॉर्चर करके कर देती है, थानों के हवाले करती है और उनपे फिर FIR कटती हैं। तो हम तो एक तरफ चीख रहे हैं कि हमारी लाशें गिर रही हैं, हम दफना रहे हैं, हम यौम सोग मना रहे हैं, उल्टा लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज हमारे साथ ये कर रही है कि लड़के अगवा कर रही है, हमारे लड़के मिसिंग हैं, उनकी फिर लाशें मिल रही हैं। तो ये मेरे शकूक तो अपनी जगह बढ़ेंगे रोज। मैं शर्मिला से शकूक नहीं इजहार कर रहा, मैं तो स्टेट से शकूक का इजहार कर रहा हूँ। मुझे के एक्ट में बू आ रही है। मैं भी कहूंगा कि चौधरी निसार हो, चाहे वो लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज कहीं की भी हो, फेडरल हो या इवन फौज हो, रेंजर्स हो, वो इस मामले की तहकीक करे। ऐसा नहीं है कि इन लोगों को नहीं पता कि क्रिमिनल एलिमेंट कहाँ बैठे हुए हैं। ऐसे बहुत सारे गोट ये ऑपरेट कर कर्ब करें, इनको कर्ब करें वंस फॉर ऑल। अगर हमारे में भी कोई गंदा आदमी है तो उसको गिरफ्तार करें। हमने बहुत दफा ये कहा है, मगर रिजल्ट जीरो है, रिजल्ट जीरो। लेकिन वैसे एक आप पे पॉइंट उठाया जाता है वसीम अख्तर साहब कि यौमे सोग जो हड़ताल होती है इससे भी तो बड़ा नुकसान पहुंचता है। एक एतराज, अरे आप नुकसान, आप मॉनेटरी नुकसान कब तक रोएंगी? जानी नुकसान हो रहा है, पाकिस्तान लोगों के बेटा मरा है, उसका बेटा मरा है, उसका बाप मरा है, जवान बेटा मरा है, इंजीनियर लड़का था। आप इकोनॉमी पे आ जाती हैं। मैं इस पे मुझे अगर इजाजत दें, एक सवाल का जवाब मुझे दे दें, आप इनके सवाल का जवाब भी दीजिएगा। क्या इस मुल्क में हुकूमतें किस काम के लिए हैं? अगर ये भी पॉइंट आउट कर रहे हैं लॉ एनफोर्समेंट एजेंसी, उसको आप भी कह रहे हैं कि उनको मिल बैठ के जरा देखना चाहिए कहाँ कोताही हो रही है। हुकूमतें किस लिए हैं फिर? क्या वो कुछ इख्तियार नहीं रखती? क्या उनकी रिट नहीं है? जी रोहिल साहब, जी नहीं सदफ, मैं ये आपको अर्ज करता हूँ कि अब थोड़ा सा आप इसमें देखें ना, मैंने आपको कहा था पहले भी कि थोड़ा सा इंतजार कर लीजिए। इसमें अब वो मामला, वो चाल चलन नहीं रहेगा, इसको बदलना होगा और जो नहीं बदलेगा वो फिर मेरे ख्याल में शायद इस मामले पे साथ चल नहीं सकेगा हमारे साथ। इसलिए कि हमें पाकिस्तान की जरूरत है, हमें पाकिस्तान के अवाम के तहफ़्फ़ुज़ की जरूरत है। इसमें ये नहीं है कि हम किसी की इसलिए कि उसकी अपनी पसंद और नापसंद है और उस पर आप जो मर्जी अपना एक्शन लेते रहे। इसीलिए उन्होंने कहा है कि जब ये मामला चलेंगे, जब आप बैठेंगे, सारी इन्फोर्समेंट एजेंसीज बैठेंगी, फिर आपको पता चल जाएगा कि कौन कहाँ जिम्मेदार है, कौन कहाँ स्ट्राइक कर रहा है, कौन कैसे कर रहा है। तो फिर उसके बाद आप, जैसे वसीम ने कहा, इसने बड़ी ठीक बात की है कि अगर MQM में भी कोई गलत लोग हैं तो उनको भी निकालना पड़ेगा, उनका भी हिसाब लेना पड़ेगा। और ये बड़ी अच्छी बात है, इस तरह सब लोगों को मिलके इस शहर आपको सबको लेके नहीं चलना चाहिए। शेख साहब, आप लोगों को जाहिर है मैंडेट मिला है, लेकिन क्या अमन की जहाँ बात होगी सबके जिस तरह पीपल्स पार्टी ने ऑफर दी मुत्तहिदा को ज्वाइन करने की सिंध हुकूमत में, क्या आप इन्हें ऑफर देंगे? इनको ये इस वक्त है कि हम दीवार से लगे हुए हैं। बात असल पे देखिए, मेरी बात सदर, हुकूमत में आना या ना आना या हुकूमत में शमूलियत अख्तियार करने की दावत देना, ये एक बिल्कुल डिफरेंट मैटर है। लोगों के तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी स्टेट की है और उससे अगर आप पहलू तही करते हैं या उसको आप नजरअंदाज करते हैं तो ये आप मुजरमाना गफलत करते हैं। नहीं, इस वक्त एक पार्टी जो आप हुकूमत करना या हुकूमत में बैठना, आप क्या समझती हैं कि 5 साल MQM, ANP और पीपल्स पार्टी हुकूमत में नहीं थे?
तब भी यही हुकूमत में और उसके बावजूद भी लाशें गिरती थी। तो इसका मतलब है हुकूमत में बैठना या हुकूमत से बाहर रहना उसका कोई मकसद नहीं है। अच्छा। मकसद है इस शहर को अमन का गवारा बनाना, जैसे कि शहर अमन का गवारा था, और हकायक को मंजर आम पे लेके आना ताकि मामला दुरुस्त से मतलब चले। ठीक है। अब इसको सिर्फ आप ये मैं ये अर्ज कर रहा हूँ कि इसके लिए सारे स्टेक होल्डर्स को बैठ के बाहमी सलाह मशवरे के बाद उनकी सजेशन लेने के बाद फिर उसके बाद ये सोचा जाएगा कि अब आप इसको किस तरह हल करेंगे। ठीक है। इस तरह थोड़ी है ये। देखे ना, पहला फर्ज तो था सूबे की हुकूमत का, सूबे की हुकूमत का। शर्मिला साहिबा, आई होप आप हमारे साथ हैं, तो मैं आपसे भी सवाल पूछना चाहूंगी। अब जाहिर है तमाम तर जिम्मेदारी सूबे की आ गई है कि वो सूबा जो है किसी तरीके से जिस इस वक्त शहर जिस मसाइल से गुजर रहा है उसे दूर करे। मुत्तहदा कौमी मूवमेंट ने रेफरेंडम कराया था जिसके नताइज नहीं आ सके, अनफॉर्चुनेट वाकया हो गया, लेकिन कुछ इत्तला थी कि यही नताइज आने थे कि हुकूमत में शामिल ना हो। मुझे आप ये बताइएगा कि आप लोग इन्हें बार बार दावत दे रहे हैं, लेकिन इनके पार्टी कारकुनान में बड़ा ही गम और गुस्सा पाया जाता है। आप एक बड़ी स्टेक होल्डर कराची की जो इस वक्त काफ़ी कंसर्न है आपसे भी, दीगर इशूज से भी, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसियों से भी, उनको मनाने के लिए क्या रोल प्लेइंग करेंगे और कितना ज़रूरी है कि आप और मुत्तहदा साथ साथ चलें? क्या कहिएगा शर्मिला साहब? देखिए, मेरा ख्याल है कि हमारे पार्टी के कारकुनान को भी तहफ़्फ़ुज़ात हैं, लेकिन जब हम पार्टी एफिलिएशन से बालातर होके मफामत की बात करते हैं और हम कहते हैं कि इन मामलात को निमटने के लिए साथ बैठे हैं, तो मेरा ख्याल है कि हम भी बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात दूर रखते हैं। हम भी माजी की तलखियाँ और रंजिशें जो हैं उनको पीछे रख देते हैं। गम और गुस्सा सब में है जी, सिर्फ इनके कारकुनान में नहीं, हमारे कारकुनान में भी है। मजमूई तौर पे सभी में बड़ा गम और गुस्सा है, बिकॉज पीपल्स पार्टी एमक्यूएम का एक बड़ा तल्ख पास्ट रहा है। लेकिन जब हमारे लीडरान बैठ जाते हैं, आसिफ अली जरदारी साहब और अल्ताफ हुसैन साहब बैठ जाते हैं, और जब आप बात करते हैं दोस्ती की और आगे साथ चलने की, तो फिर मैं समझती हूँ कि कारकुनान को भी ये बात समझ लेनी चाहिए कि उनकी लीडरशिप की ये ख्वाहिश है, और कारकुनान हमेशा लीडरशिप की ख्वाहिशात का एहतराम करते हैं। बात यह है कि हुकूमत में आना ना आना बिल्कुल इनका फैसला होना चाहिए, ये एक जमहूरी राइट है जो ये बिल्कुल एक्सरसाइज करेंगे। क्या ये डिसीजन लेते हैं ये आप भी नहीं जानती, मैं भी नहीं जानती, वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्त ये बात बिल्कुल एक हकीकत है कि हमने कराची के हालात तो मिलके बिल्कुल साथ हल करने, क्योंकि कराची का जो भरपूर मैंडेट है वो। शर्मिला, आप साथ हो आप साथ ना हो, हालात ऐसे ही रहते हैं। मुझे कोई हल बता दे, हल क्या है? जैसे एक ऑप्शन दे रहे हैं रुहेल असगर साहब कि भाई मिल बैठे, लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लोगों से पूछा जाए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। सिंध हुकूमत क्या करेगी? मुझे देखिए, बिल्कुल अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए और अक्रॉस द बोर्ड क्रिमिनल एलिमेंट्स के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। मैं तो कह रही हूँ ना कि चौधरी निसार साहब जो हैं, ही इज द फेडरल इंटीरियर मिनिस्टर, वो आए और ब्रीफिंग ले लें सिक्योरिटी एहलकारों से, इंटेलिजेंस हेड से, यहाँ से ले लें। उनको भी अंदाजा हो जाएगा कि कराची के जो हालात हैं वो किस कदर पेचीदा हैं और किस कदर सेंसिटिव हैं। सिर्फ ये कह देना कि जी और राइट ऑफ कर देना कि जी नीयतें साफ नहीं है, इससे तो मैं समझती हूँ कि ये बड़ी इररिस्पॉन्सिबल सी बात है अगर कोई भी ये बात करे। ठीक है। और इस वक्त बड़े इमोशंस चार्ज हैं। मैं दोबारा ये रिक्वेस्ट करूंगी कि कोई ऐसी बात ना हो जिससे मजीद तलखियां पैदा हो, मजीद कारकुनान इश्तियाल में आए। ठीक है। आखिरी सवाल मेरा होगा वसीम अख्तर साहब आपसे। सर क्या कहिएगा? अच्छी बात की शर्मिला साहिबा ने, कहती हैं कि इमोशंस चार्ज हैं, ऐसी कोई बात ना हो जिससे तलखियां पैदा हो। मुझे बताइएगा, आप लोग ये भी कह रहे हैं कि अमन की जमानत हम नहीं दे सकते अगर ऐसा ही होता रहा, खुदा न खास्ता यही सिचुएशन रही, तो क्या ऑप्शन है मुत्तहदा कौमी मूवमेंट के पास? सदम, हम शौक से यौम शोक नहीं मनाते, कोई भी नहीं मनाएगा, कोई भी नहीं चाहेगा कि कराची डिस्टर्ब हो। हमारा वोट बैंक है, हमारे वोटर्स हैं, हम कराचियाई से सारे, और हम ओन करते हैं कराची को भी, और कराची के जो बिजनेस कम्युनिटी है, हम उनके मसले की वजह से, एक वजह जो हमारी किलिंग हो रही है एमपीएस की, उसकी वजह मैं बताऊं कि हमने आवाज उठाई है दहशतगर्दों के खिलाफ, तालिबान के खिलाफ, और इस भत्ता माफिया के खिलाफ जो यहाँ गैंग वॉर के नाम पे लियारी से निकल के लोगों को अगवा कर रहे हैं, किलिंग कर रहे हैं, भत्ता ले रहे हैं, उनके खिलाफ हमने आवाज उठाई है। ये वो लोग हैं जो हमारे लोगों को मार रहे हैं। हम तो कराची के लोगों के इशूज पे अपनी जानें दे रहे हैं। तो अगर हम यौम शोक का ऐलान करते हैं तो बखुशी ट्रांसपोर्टर भी और बिजनेस कम्युनिटी भी हमारा साथ देती है। हम शौक से नहीं करते, ये चाहेंगे कि वन फॉर ऑल ये मसला हल हो, चाहे निसार साहब आए, चाहे कोई भी आए इधर, हमारी लाशें गिरना खत्म हो। हमारे कब्रिस्तान भर गए हैं, हम कब तक ये करते रहेंगे?
ये कौन ठीक करेगा? हमारे को समझ में नहीं आ रहा। माजी के 5 साल को भूल जाएं, जो गलतियां हो गई, अब आगे जिसके पास मैंडेट है उसकी जिम्मेदारी, जिसके पास मैंडेट है उसकी जिम्मेदारी है। ठीक है वसीम अख्तर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। रोहेल असगर साहब आपका बहुत शुक्रिया, और शर्मिला फारूकी साहबा आपका बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का यहाँ पर गेस्ट का शुक्रिया हमने अदा किया। वापस आएंगे और आकर प्रोग्राम को हम कंक्लूड करेंगे। वापस आने का बहुत शुक्रिया। और प्रोग्राम के आखिर में बस यही आप कहना चाहेंगे, इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान का बड़ा माशी हब माना जाता है कराची, और पिछले कई अरसों से हम यहाँ पर सूरत हाल बड़ी ख़राब देख रहे हैं। आए दिन यहाँ पर जो अमन अमान की सूरत हाल बिगड़ती है, इससे आम लोग भी मुतासिर होते हैं। खौफ व हरास की फ़ज़ा में लोग यहाँ पर रह रहे हैं। अब चाहे गवर्नमेंट और मैंडेट जिसका भी है, उसके लिए ज़रूरी है कि वो पिछले 5 साल से सबक सीखे, और मुल्क का कोई भी हिस्सा हो, चाहे वो बलूचिस्तान हो, चाहे वो पेशावर हो, चाहे वो कराची हो, यहाँ पर अमन कायम करना अब बहुत ज़रूरी हो गया है। क्योंकि अब लोग भी थक चुके हैं जाने दे देकर, लाशें उठा कर। अब ज़रूरी ये है कि इस मुल्क के हालात बेहतर किए जाएं ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें, क्योंकि जब तक पीस नहीं होगा, अमन अमान नहीं होगा, माशी तरक्की भी सही तरीके से नहीं हो सकती। बहुत ज़रूरी है पाकिस्तान के लिए, ताकि पाकिस्तान आगे बढ़े और दुनिया की जो तरक्की याफ्ता और तरक्की पजीर ममालिक हैं, तरक्की याफ्ता ममालिक हैं, उनके साथ अपना मुकाबला कर। इसी के साथ में प्रोग्राम में आपसे इजाज़त चाहूँगी। प्रोग्राम देखने के लिए बहुत शुक्रिया। मंडे तक आपसे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।